सवाल: क्या किसी जानवर के मरने की वजह से घर के किसी फर्द की जान बच जाती है? जवाब: नहीं। कुरान शरीफ में है कि हर जी रूह को एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी और हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ख्वाह वो इंसान हो या जानदार। सवाल: घर में बार बार बीमारी क्यों आती है? जवाब: ये नज़र बद, हसद, रूहानी असरात की वजह से हो सकता है। घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करें। सवाल: इंसानों में शैतान का बेटा कौन सा है? जवाब: इमाम से पहले रुकुए सजदा करने वाला शैतान का बेटा है। सवाल: ख्वाब में मुर्दा देखना क्या मायने रखता है? जवाब: यादाश्त कम होने की। सवाल: चिड़ियों का घर में आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: खुशी की अलामत है। सवाल: जिन्नात जन्नत में किसके साथ रहेंगे? जवाब: इंसानों के साथ। सवाल: बच्चों की ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ते किस बच्चे के पास उतरते हैं? जवाब: जो कुरान हिफ्ज़ कर रहा हो। सवाल: जन्नत में दाखिले की शर्त क्या है? जवाब: ईमान और नेक अमाल। सवाल: जहन्नम के सांपों के कद कितने बड़े होंगे? जवाब: ऊँटों के बराबर होंगे। सवाल: अक्सर डरावने ख्वाबों का आना किस बात की निशानी है? जवाब: जिन्नात के असरात की निशानी है। सवाल: वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? जवाब: खुशी के वक्त पर बाजों की आवाज़ और मुसीबत के वक्त चिल्लाने की आवाज़। सवाल: ज़लज़ले किस गुनाह की वजह से आते हैं? जवाब: हदीस के मुताबिक जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तब ज़लज़ले आते हैं। सवाल: दुनिया में तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन कितना जिस्म दिया जाएगा? जवाब: चींटी के बराबर। सवाल: जहन्नमी को आग के पहाड़ पर चढ़ाने में कितने साल लगेंगे? जवाब: 70 साल। सवाल: कुरान में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब: 4 फरिश्तों के, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और मुलकुल मौत। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो दज्जाल की सवारी होगा? जवाब: गधा। सवाल: बनी इसराइल में पहला फितना किस वजह से फैला? जवाब: औरतों की वजह से। सवाल: कौन से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जवाब: जिस घर में कुत्ता हो या गैर ज़रूरी तस्वीरें लगी हों। सवाल: मुनकर नकीर कब्र में कौन से 3 सवालात करते हैं? जवाब: पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा नबी कौन है? तीसरा, तेरा दीन क्या है? सवाल: कौन सी खुराक पहले ही हजम शुदा हालत में होती है? जवाब: शहद। सवाल: सबसे पहला इस्लामी दस्तूर कौन सा था? जवाब: मिसाकिल मदीना। सवाल: जहन्नम में जहन्नमियों को कैसे चिल्लाया जाएगा? जवाब: मुंह के बल। सवाल: अरब में कौन सी बदतरीन रस्म सबसे ज़्यादा आम थी? जवाब: बेटियों को जिंदा दफन करना। सवाल: किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का। सवाल: कौन सा लफ्ज़ को कसरत से पढ़ने से अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता? जवाब: जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत फरमाएगा। सवाल: बिस्तर पर लेट के ज़िक्र व अज़कार करना जायज़ है? जवाब: जी हाँ, जायज़ है। सवाल: आपके जिस्म के अलावा कौन सी चीज़ है जो हर जगह आपके साथ होती है? जवाब: साया। सवाल: एक बताओ जिसका दूसरा नहीं? जवाब: अल्लाह ताला। सवाल: दो बताओ जिसका तीसरा नहीं? जवाब: दिन और रात। सवाल: बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लग जाता है? सवा जवाब: शैतान के छूने से। सवाल: याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल: किस नबी की 1000 बीवियां थीं? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की।
سوال قرآن پاک میں کس کی محبت کا قصہ بیان کیا گیا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے صحابی تھے جو جلتے زمین پر تھے اور آواز جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اگر حج کے دوران غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انسان سے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب جو عورت پر تہمت لگاتا ہے۔ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جو چین میں دفن ہے؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال قیامت کے روز ہر چیز کے بارے میں کتنے سوال ہوں گے؟ جواب 3 سوال ہوں گے۔ سوال فرعون کس رنگ کا لباس زیادہ پہنتا تھا؟ جواب کالے رنگ کا۔ سوال حج کے دوران صفا اور مروہ میں چلنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب سعی کہلاتا ہے۔ سوال 1000 میں سے کتنے لوگ جہنمی ہوں گے؟ جواب 999 لوگ۔ سوال دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام بولا جاتا ہے؟ جواب محمد۔ سوال انسانی جسم کی وہ کون سی ہڈی ہے جس پر گوشت نہیں؟ جواب دانت۔ سوال کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ جواب ضرورت کے لیے۔ سوال دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب دنیا میں کل 27,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال جنات کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن پاک کس ملک میں موجود ہے؟ جواب پاکستان میں۔ سوال غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام کس طرح ہوا؟ جواب ہر 10 آدمی کے لیے 40 ہاتھ۔ سوال کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا۔ سوال کون سا گناہ ناقابل بخشش ہے؟ جواب شرک۔ سوال کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال اللہ پاک کے نزدیک طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال رات کو گھر میں لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ بن ابی عباس کہتے ہیں ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں بجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔